Kung dili ka kaila kinsa imong kontra, magkinabuhi ka nga miserable igsoon. And that's not the will of God. That's not the will of God for your marriage. That's not the will of God para nimo nga single today. If you're single and you're sexually sinning, I tell you, mapasaylo ang sala, ang consequences ana igsoon is so hard. That is why kita nga nakasala sexually in the past, we really need to make that decision to serve the Lord today. Or else, mapasa na to na sa atong mga anak and they will be worst. Kung ikaw na molest ka, kaniadto, kung dili ka mo decide to fight today and serve God today, posible imong anak ma-rape. That is what happened in the line of David. Iyang anak nga babae, gi-rape sa iyang igsuon. Why? Because sexual sin is so real, igsuon. If wala kay buhaton today, if dili ka, like kita nakasala ako sexually. If dili ko mga lagad sa Ginoo today and dili na ko tinudon, my children will really be miserable. And I cannot afford that. Dili na ko kaya makita ako mga anak nga mag-suffer because sa sayop nga akong gibuhat when I was before marriage. We really have to do something today. Nganong makastorya ko sa inyo about sexual sin? Because I was sinning. Dili ko limpyo, dili ko inosente. Niabot ko sa punto sa akong kinabuhi na wala na ko'y kahadlok sa Dios. I will do what I want to do. Wa ko'y labot og naay Ginoo or wala, naa ba siya or wala. I don't care. I will do what I want to do. That's Jezebel's spirit. Tungod kay nakaila ka ni Jesus, there is a way out. Bisag unsa pa kalalom imong sala, bisag unsa pa kadako imong sala, igsuon na ay kagawasan diha kang Jesus. Pwede na maputol sa imong kinabuhi. Pwede ka mahawas ana nga cycle. Imong mga anak pwede maglakaw in freedom.